हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जेनजी नेक्स्ट स्टेप। आपणक नाम भोटर लिस्ट अच्छी कि नहीं आपण चेक करछंती कि कारण एथर एसआईआर 2026 पर ओडिशार 20 लाख रु अधिक भोटरक नाम ड्राफ्ट भोटर लिस्ट रु बाद पड़िছে। जदि आपणक नाम मध्य एई लिस्ट रु बाद पड़ी थाए ताले आगामी निर्वाचन रे आपण मध्य भोट दे परिबे नाही। सेतिपाई आजिर ए भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखु कारण এই भिडियो माध्यम रे मु आपनकु कहबी कहीं 20 लाख रु अधिक नाम डिलीट हैला केउ मानक नाम कटिची एवं जदि नाम न थाए ताले केमिति जोड़िबे एवं निज मोबाइल रे केमिति भोटर लिस्ट रे निज नाम अछि कि नहीं चेक करिवे एवं शेष रे समस्त इंपोर्टेंट डेट्स एवं डेडलाइन विषय रे जानिबा। तेणु भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु। सर्वप्रथम जानिबा एई एसआईआर 2026 कौन एवं इलेक्शन कमिशन काहींकि एई बड़ रिविजन प्रोसेस करिले। सरल भाषा रे कहिले एसआईआर हेउची भोटर तालिकार एक स्वतंत्र और विस्तृत संशोधन प्रक्रिया। एई प्रक्रियार मुख्य उद्देश्य होउची जेउ माने प्रकृत रे भोट देवा पई योग्य सेमानक नाम भोटर तालिकार रहू एवं जेउ माने अयोग्य सेमानक नाम तालिकार बाहर करा जाऊ। अर्थात जदि कोनोसी भोटरक मृत्यु होई सारची किंबा से स्थायी भावे अन्य जिला किंबा अन्य राज्य को चली जाइछंती किंबा एकाधिक स्थान रे तांको नाम रहिची किंबा आवश्यक एनुमरेशन फॉर्म जमा करा जाई नाही सेमानक नाम भोटर तालिकार कटा जाइछि। एही सबु तथ्य को भल भाव रे जांच करी आपणकर ड्राफ्ट भोटर लिस्ट प्रस्तुत करा जाइछि। एही काम को सफल करिया पई समग्र राज्य रे बूथ लेवल ऑफिसर्स बा बीएलओ एवं बूथ लेवल सुपरवाइजर्स एवं विभिन्न अधिकारी माने घरे घरे जाई एनुमरेशन फॉर्म भर्ती करथिले एवं एही एसआईआर करिवार मुख्य लक्ष्यटी होउची आगामी निर्वाचन पूर्वरु एक सठिक स्वच्छ एवं विश्वसनीय भोटर लिस्ट प्रस्तुत करिबा। आउ एक इम्पोर्टेंट कथा यह एक फाइनाल भोटर लिस्ट नुहे यह एक ड्राफ्ट भोटर लिस्ट। जदि आपणक नाम न थाए किंबा कोनोसी भूल थाए ताले आपण ऑब्जेक्शन दाखल करि परिबे किंतु वर्तमान प्रथम निजर नामटी को जांच करंतु एवं जदि आवश्यक हुए ताले संशोधन मध्य करंतु। आसंतु ता आगरु जानि नेबा एसआईआर ड्राफ्ट भोटर लिस्ट रु बाद पड़िथिबा लोकंक संख्या मोट 20,12,557 जन भोटरक नाम ड्राफ्ट रोल बाद पड़ी। ऑफिशियल डाटा अनुसार प्राय 8,32,000 भोटरक नाम मृत्यु होइतिबा कारणरू तालिकार बाद दिया जाइछि। ता सहित जो माने स्थायी भावे अन्य स्थान को चली जाइछंती किंबा सेही ठिकाना रे आउ रहू नांती एही कैटेगरी रे प्राय 10,07,000 भोटरक नाम बाद पड़िछि। सेही भली एकाधिक स्थान रे भोटर तालिका रे नाम रखिथिबा व्यक्तिक संख्या हैला 1,58,000 एवं एहा छडा किछि भोटरक एनुमरेशन फॉर्म मध्य वर्तमान जाय जमा करा जाई नाही। सेति पई 20 लाख रु अधिक भोटरक नाम ड्राफ्ट रोल बाद पड़िछि। इलेक्शन कमिशन को ऑफिशियल ड्राफ्ट रोल अनुसार वर्तमान राज्य रे मोट 3,13,87,034 जन भोटरक नाम ड्राफ्ट इलेक्टोराल रोल रही। एवं जदि जेंडर वाइज स्टाटिस्टिक्स कथा कहबा मेल भोटरक संख्या 1,60,19,176 सेहीपरि फीमेल भोटर्स संख्या 1,53,65,083 एवं थर्ड जेंडर को भोटर संख्या 2,775। यही समस्त फिगर्स इलेक्शन कमिशन का पक्षर प्रकाशित ड्राफ्ट इलेक्टोराल रोल उपरे आधारित। यही संख्या देखि अनेक लोक मध्य चिंतार पड़ी जाइछंती मोर नाम मध्य कटि जाइनि तो सेतिपाई सर्वप्रथमे ड्राफ्ट भोटर लिस्ट को चेक करनियंतु जहाँ 5 जुलाई 2026 रे इलेक्शन कमिशन को द्वारा रिलीज करा जाय सारिछि। एही दिन ठारू ही भोटर माने निजर नाम जांच करि पारिबे। यापर 5 जुलाई रु 4 अगस्त 2026 पर्यंत आपणकर क्लेम्स एवं ऑब्जेक्शन पीरियड रहिबो। अर्थात जदि आपणक नाम ड्राफ्ट लिस्ट रे नाही किंबा नाम ठिकाना बयस फोटो किंबा अन्य कोनोसी तथ्य रे भूल रहिछि तेबे एही समय मध्य रे आपण क्लेम किंबा ऑब्जेक्शन टी को दाखल करि पारिबे। तापरे आपणकर 5 जुलाई रु 2 सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत समस्त क्लेम एवं ऑब्जेक्शन लो वेरिफिकेशन एवं हियरिंग प्रोसेस करा जिवो एवं शेष रे 6 सेप्टेम्बर 2026 रे इलेक्शन कमिशन को पक्षरु फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाश करा जिवो। सेति पई आपणक नाम एई ड्राफ्ट लिस्ट अछि कि नाही आज ही जांच करंतु। हे तो अनेक भाबुथिबे मो पाखर भोटर आईडी कार्ड अछि ताले आउ चेक करिबा काहेकि। बंधु माने केवल भोटर आईडी कार्ड थिले हेबो नाही आपणक नाम वर्तमान ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रे थिबा आवश्यक। सेति पई आसंतु देखिबा आपण केमिति निजर नामटी ड्राफ्ट भोटर लिस्ट रे अछि कि नाही जानिबे। आपण मध्य एहाकु निज मोबाइल रे चेक करि पारिबे। सर्वप्रथमे आपण ब्राउजर को ओपन करी सेथिरे सिटीजन सर्विस पोर्टाल बा भोटर सर्विस पोर्टाल नाम रे सर्च करंतु। तापरे आपण ऑफिशियल वेबसाइट उपरे क्लिक करंतु।
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ବା ECI ନାମରେ ଶୋ କରିବ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ନାମଟିକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ କରିବ। ଯେମିତିକି ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, SIR ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ୍ 2026। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ ଥିବ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠାରେ ବାସୁଦେବପୁର ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରାମ ନାମଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାର୍ଟ ନେମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାମଟି ଶୋ କରିବ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରାମ ନାମଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାପ୍ଚାଟିକୁ ପୂରଣ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପପ୍ ମେସେଜ ଶୋ କରିବ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ PDFଟିକୁ ଓପନ୍ କରି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିଜର ବୟସ, ନିଜର ନାମ ଏବଂ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ନାମ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ନାମ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ECI ନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୋଟର ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଫଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର BLO ବା ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା BLOଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଥ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟଟି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେପରିକି ନାମ, ଠିକଣା, ଭୋଟର ID ନମ୍ବର କହିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରି କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଭୋଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ 6 ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ, ବୟସର ପ୍ରମାଣ, ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର BLO କିମ୍ବା ERO କିମ୍ବା AEROଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026। ଏହି ଡେଟ୍ ପରେ ଆବେଦନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ନାମଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭୋଟର ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ, ଆଡମିସନ୍ ଅପଡେଟ୍ସ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।